Hello students, welcome to the class. क्लास टी भल लगे निश्चय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। प्रीवियस क्लास रे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास टॉपिक कवर करा जायतिला। आज पढ़ा जीव मोल कांसेप्ट। मोल कांसेप्ट होची जे कोनोसी वस्तु बा समष्टि को मापिया पई कोनोसी ना कोनोसी एकक बा यूनिट थाए। जेपरि कि 1 डजन पेंसिल माने 12 टी पेंसिल, 1 डजन एप्पल माने 12 टी सेव, 1 ग्रॉस बुक्स माने होची 144 टी बही। सही परी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन सब को काउंट करिवा पई केमिस्ट माने एकक बाछिसंती ताहा हेउची यूनिट मोल। यूनिट मोल टर्म टी ओस्टवाल को द्वारा 1896 मसीहा रे इंट्रोड्यूस करे जायतिला। यह एक लैटिन वर्ड मोल्स जार अर्थ हेउची हीप और पाइल। हीप माने गदा बा मेंचाए। A mole is defined as the number of atoms in 12 gram of carbon 12. 12 gram of carbon 12. 12 gram a mole definition होची 12 ग्राम कार्बन 12 रे जेतिकी एटम थाए ता होची एक मोल। एक्सपेरिमेंटली 12 ग्राम कार्बन 12 रे 6.02 into 10 to the 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम अछि बोली देखा जायछि। एही संख्या को मध्य एवोगाड्रो नंबर बोली कहा जाय। तेणु एक मोल होची 6.02 into 10 to the 23 यूनिट। ए यूनिट एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन किछि भी हेई पारे। जेपरि कि एग्जांपल इथर दिया जायछि 1 mole of hydrogen atoms means 6.02 multiplied with 10 to the 23 number of hydrogen atom. 1 mole of hydrogen molecules means 6.02 into 10 to the 23 hydrogen molecules. 1 mole of potassium ion means 6.02 into 10 to the 23 potassium ions. 1 mole of electron means 6.02 into 10 to the 23 electrons. The type of entity must be specified when the mole designation is used. जेतेबेले मोल डेजिग्नेशन को कुहाजिबो सेतेबेले यह को टाइप को कहा जाउची सेटा को निश्चित भाबे स्पेसिफाई करा जिबा दरकार। जब a mole of oxygen atoms contains 6.02 into 10 to the 23 number of oxygen atoms. A mole of oxygen molecules contains 6.02 into 10 to the 23 oxygen molecules. Therefore, a mole of oxygen molecules is equal to 2 moles of oxygen atoms. That is 2 into 6.02 into 10 to the 23 number of oxygen atoms. वर्तमान प्रश्न होची एक मोल ओजन केते? How much does 1 mole weigh? एहा पार्टिकुलर नेचर ऊपर डिपेंड करे। ओन केते ओजन तर ओजन होची पार्टिकुलर नेचर ऊपर डिपेंड करे। एक मोल एटम थिबा कोनोसी जे कोनोसी एलिमेंट रो मास तार ग्राम एटॉमिक मास सहित समान। The mass of 1 mole atom from element is exactly equal to the atomic mass in grams. For example, the atomic mass of aluminum is 27 mu. 27 atomic mass unit. 1 unit is equal to 1.6 into 10 to the power minus 24 gram. 1 mu mass होची 1.6 into 10 to the power minus 24 gram. 1 mole of aluminum contains 6.02 into 10 to the 23 aluminum atoms. Mass of 1 atom aluminum समान 27 into 1.6 into 10 to the minus 24 gram हवा। mass of 1 mole aluminum समान 27 into 1.66 into 10 to the minus 24 into 6.02 into 10 to the 23 समान 20 और 27 ग्राम।
सो 1 मोल ର ଓଜନ ହେଉଛି 27 ଗ୍ରାମ or 27 into 1.66 into 10 to the minus into 6.02 into 10 to the 23 number of aluminum molecules or aluminum atoms এইভଳି ଭାବେ ତାର ଓଜନଟା ଭାଗ କରାଯିବ। This is the atomic mass of aluminum in grams or it is 1 gram atomic mass or 1 gram atom of aluminum. The mass of 6.02 into 10 to the 23 molecules of a system is equal to its molecular mass in grams of gram molecular mass or gram molecule. ଏକ ମୋଲ୍ ଆଟମ୍ ଯେକୌଣସି ଏଲିମେଣ୍ଟର ମାସ୍ ହେଉଛି ତାର ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ସହିତ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାଯିବ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ମୋଲ୍ concept is also applicable to ionic compounds which do not contain molecules. Ionic compounds ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର weight କେତେ, ସେଥିରେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ ଆଟମ କିମ୍ବା ମଲିକ୍ୟୁଲ ଅଛି, କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ ଆୟନ ଅଛି, ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଆୟନ ଥାଏ, ତାହାର ବି ଡିସାଇଡ୍ କରିବାରେ ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ ବି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। In such cases, the formula of ionic compound represents the ratio between constituent ions. ସେଇ ଏହି କେସରେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଯେ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ କରିବ ରେସିଓ ବିଟୱିନ୍ constituent ions. The mass of 6.02 into 1023 formula unit represents 1 mole of ionic compound. The mass 6.02 into 1023 formula unit ରେ ଯେତିକି ମାସ୍ ଥିବ ତାର ionic compound ର 1 mole of ionic compound ର ତା mass କୁ से represent करे। 1 mole of तार example एठी ଦେଇଛି 1 mole of BaCl2 समान 6.02 into 1023 BaCl2 unit समान 208.2 ग्राम BaCl2। 208.2 ग्राम BaCl2 केमिति ହେଲା molecular mass formula mass BaCl2 ର molecular mass भाग କରିବ 6.02 into 1023 Ba2 plus ions plus 2 into 6.02 into 1023 Cl minus ions। Ba2 plus ର ଓଜନ ହେଉଛି 137.2 ତାପରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଦୁଇଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ସେ ହେଇଯିବ 71.0 ସମାନ 208.2 ଗ୍ରାମ। ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ ପରେ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଏକ important concept। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାଯିବ Avogadro's hypothesis। The Italian scientist Amedeo Avogadro in 1811 proposed two types of particles from which whole of the matter is composed of। 1811 ମସିହାରେ ଆମେଡୋ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋ ବୋଲି ଜଣେ ଇଟାଲିଆନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏକି ଆଭୋଗାଡ୍ରୋ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହୋଲ୍ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଟର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିକଲ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଟମ୍ସ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଟମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମଲିକ୍ୟୁଲ। ଆଟମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ the smallest particle of an element that can take part in chemical change but generally cannot exist freely as such। ଆଟମ୍ ହେଉଛି smallest element ହେଉଛି smallest particle। molecule the smallest particle of a substance element or compound element କିମ୍ବା compound ର ସବୁଠାରୁ smallest particle ହେଉଛି molecule ଯୋଉଟା କି free କିମ୍ବା independent existence करे। possesses all characteristic properties of the substance। A molecule of an element is composed of like atoms while a molecule of a compound contains fixed number of atoms or of two or more different elements। ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ different element ର number fixed number of atoms को एक compound contain करे। A molecule may be broken down into its constituent atoms but the atom is indivisible during the chemical change। chemical change ରେ molecule କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର constituent atom ରେ break ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ atom ଟା indivisible ରହେ। ଆଭୋଗାଡ୍ରୋ ଏହି ସମସ୍ତ
थियोरी ऊपर एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस टा बेस अच्छी। सो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस रो डेफिनेशन आमे कहि परिबा कि अंडर similar conditions of temperature and pressure equal volume of gases contain equal number of molecules। similar temperature condition ଯେପରିକି similar temperature and pressure रे equal volume of gases जो गैस मानकर वॉल्यूम इक्वल थाए से माने सब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मानकर मॉलिक्यूल भी इक्वल नंबर ऑफ रहिबो। Avogadro's hypothesis can be successfully the formation of hydrogen chloride। हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मेशन जो है जी तार एग्जांपल दे छी Avogadro's hypothesis रो एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड H2 हाइड्रोजन हवा एठी कते H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl। हाइड्रोजन एठी 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन एठी 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड एठी 2 मॉलिक्यूल रो एन मॉलिक्यूल्स एठी एई एग्जांपल टा होची एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस रे अछि। एबे कोन पढाबो एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस रो एप्लीकेशन सब कोन एटॉमिसिटी बहुत एक इंपोर्टेंट कांसेप्ट। Atomicity माने हो जाए atomicity means number of atoms present in one molecule of an elementary gas hydrogen oxygen nitrogen chlorine etc। elementary gas रे जेतिकी atoms present in one molecule of an elementary gas गोटे molecular form रे जो atom किंबा molecule थिपो जेपरी हाइड्रोजन कोन थाए ना डाई एटॉमिक थी तर मॉलिक्यूलर फॉर्म रे दीटा हाइड्रोजन थी ऑक्सीजन से बड़ी O2 रे तर मॉलिक्यूलर फॉर्म रे दीटा ऑक्सीजन थी क्लोरीन से बड़ी Cl2 तर मॉलिक्यूलर फॉर्म रे दीटा क्लोरीन थी से मानकर मॉलिक्यूलर फॉर्म रे जेतिक नंबर ऑफ एटम थी सेटा होय तार एटॉमिसिटी। सो क्लोरीन रो एटॉमिसिटी होगा दे 2 ऑक्सीजन रो एटॉमिसिटी होगा दे 2। noble gases are monatomic while ozone in triatomic ozone है जो कहते O3 O3 रे atomicity कहते हैं जो 3। Avogadro's hypothesis helps in determine the atomicity decide करिबारे Avogadro's hypothesis एक important भूमिका वहन करे। तार सेकंड कोन अछि एप्लीकेशन अछि कोन relationship between molecular mass and vapor density। The vapor density of any gas is the ratio of densities of gas and hydrogen under similar conditions of temperature and pressure। Similar temperature pressure condition रे vapor density of any gas is the ratio of density of gas and hydrogen। तार डेंसिटी एवं तार हाइड्रोजन डेंसिटी रो रेशियो भागले तार वेपर डेंसिटी मिल जिवो। ता फार्मूला होची वेपर डेंसिटी समान डेंसिटी ऑफ गैस upon density of hydrogen mass of a certain volume in the gas upon mass of same volume of hydrogen at the same temperature and pressure। if n molecules are present in the given volume of a gas and hydrogen under similar conditions of temperature and pressure vapor density समान mass of n molecules of gas upon mass of n molecules of hydrogen समान mass of one molecule of gas upon mass of one molecule of hydrogen। એટલે हाइड्रोजन करा हवा तार one molecule of mass को डिवाइड करा जीवा एटा हो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी रो फार्मूला होची एटा जो लिखा है सो जेतले प्रॉब्लम करा जीवो ए फार्मूला ही यूज करा जीवो समान मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन जोटा कि होची केते मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो केते 2 देन सो हेंस 2 into वेपर डेंसिटी समान मॉलिक्यूलर मास एटा लास्ट तरह फार्मूला टा डिराइव हे कि भारिबो। एई भली भाबे वेपर डेंसिटी रिलेशनशिप मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी को Avogadro's hypothesis रा में बा करी परिबा। तापर आछ कोन ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। Avogadro's hypothesis रो तार वॉल्यूम टा केमि तार रिलेशनशिप कोन अछि 1 gram of any gas occupies 22.4 liters or
22,400 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम आर एनटीपी और एसटीपी कंडीशन एनटीपी कि एसटीपी कंडीशन रे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस कौन ऑक्युपाई करे 22.4 लीटर ऑफ और 22,400 मिलीलीटर ऑफ तार वॉल्यूम टा केते रहे 22,400 मिलीलीटर सबु बेले 1 मोल रो वॉल्यूम केते रहबो 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर दा एक्सपेरिमेंटली बाहर करा जायछि द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी समान 0.409 मिलीलीटर इनवर्स thus 0.409 of hydrogen will occupy volume at NTP समान 1 मिलीलीटर 1 ग्राम हाइड्रोजन occupy volume at NTP समान 1 मिलीलीटर अपन 0.409 1 ग्राम मोल of hydrogen और 2.016 occupy volume at NTP समान 2.016 अपन 0.009 समान 22,400 मिलीलीटर और 22.4 लीटर According to Avogadro's hypothesis, equal volume of different gases contain some number of molecules under similar conditions of temperature and pressure. Thus, 22.4 liter or 22,400 milliliter of at any gas will contain 1 gram mole or its molecular mass in grams. ସବୁବେଳେ ଏନଟିପିରେ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ ରହିବ 22,400 ମିଲିଲିଟର और 22,400 ମିଲିଲିଟର 22,400 ଲିଟର और 22,400 ମିଲିଲିଟର ଏଟା ଅଛି 1 ମୋଲ ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ molecular formula Avogadro's hypothesis help in finding the molecular formula of gases मानकर molecular formula find करिया बारे भी Avogadro's hypothesis एक महत्वपूर्ण गुरुत्व भूमिका वहन करे अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर टू वॉल्यूम्स ऑफ ओजोन आफ्टर डिकम्पोजिशन गिव 3 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन ओजोन रो 2 वॉल्यूम डिकम्पोजिशन है कि 3 वॉल्यूम रो ऑक्सीजन सेतरु बाहरे सो एम एई भली तरह द फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन हे परिबो एडी संपूर्ण भाबे तार डिटेल रे किपरि फॉर्मूला देछि किपरि तार नंबर ऑफ पार्टिकल सहित तार वेट सहित रो रिलेशन कोन केमि रिलेशन होछि तार ग्राम एटॉमिक मास तार वॉल्यूम सहित रिलेशन कोन एटी संपूर्ण भाबे लेखा जायछि एहा प्रॉब्लम करिवारे बहुत इंपोर्टेंट तेणु एया को मन ध्यान देकी पढ़िबे वर्तमान पढ़ा जीवो इक्वल मास और केमिकल इक्विवेलेंट एक सब्सटेंस एक मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास होची एक सब्सटेंस सहित एक फिक्स्ड अमाउंट रो मास रो कंबाइन बा डिस्प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन एक सब्सटेंस रो कंबाइनिंग पावर को यह दर्शाए जेपरि कि एक एसिड एक बेस सहित रिएक्शन किंबा एक रिडक्स रिएक्शन जेहेतु कंबाइनिंग पावर रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करे सो इक्विवेलेंट मास कांस्टेंट प्रॉपर्टी नहुए तेणु हम जानले कोन जे इक्विवेलेंट मास कांस्टेंट प्रॉपर्टी जेते बेले व्हेन इक्विवेलेंट मास ऑफ a substance is expressed in grams it is called gram equivalent जेते बेले इक्विवेलेंट मास गोटे सब्सटेंस रे इक्विवेलेंट मास टा ग्राम से एक्सप्रेस करा जिवो ताकू कोन कहा जिवो ग्राम इक्विवेलेंट मास मोस्ट कॉमनली 1.008 grams of hydrogen 8 grams of oxygen 35.5 grams of chlorine तार जिवो इक्विवेलेंट मास द इक्विवेलेंट मास ऑफ a substance may have different values on the different condition रे इक्विवेलेंट मास रो value भी different रहे द इक्विवेलेंट मास ऑफ an element may vary with change of valence रो चेंज सहित इक्विवेलेंट मास रो एलिमेंट रो भी वैल्यू टा भी vary करे फॉर एग्जांपल कॉपर फॉर्म्स 2 ऑक्साइड CuO और CuO2O in CuO 63.5 parts of copper combined with 16 parts of oxygen Cu रे 63.5 parts of copper combine करेगा केते सहित 16 part of oxygen सहित combine करी रहे the equal mass of copper in this oxide is 63.5 upon 2 समान केते हबो 31.75 किंतु in Cu2 रे 2 into 63.5 parts of copper combine with 16 parts of oxygen thus the equal mass of copper in this oxide एठी Cu2 रे तार equal mass केते जिवो ना
63.5 डिफरेंट कंडीशन रे तारा डिफरेंट वैल्यू रहे रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास इक्वल मास और वैलेंसी इक्वल मास एटॉमिक मास एवं वैलेंसी भितर रिलेशन कौन सपोज एन एलिमेंट x combine with hydrogen to form a compound XHN where N is the valence of the elements n parts by mass of hydrogen combined with atomic mass of element x 1 part by mass of hydrogen combined with atomic mass of elements upon n. By above definition, atomic mass of element by upon n is the equivalent mass of element. एउठु हमर equivalent mass of element ର definition टा बाहारछि thus equivalent mass ର समान केते हबो ना atomic mass upon n n atomic mass समान equivalent mass into valency n हे जिवो n factor जोटा कि होछि केते valency n हे जिवो केते valency एबे कोन अछि ना मेथड्स वर्तमान पढ़ा जियो मेथड्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक मास बाय डुलोंग एंड पेटिस लॉ ए लॉ अनुसार एक सॉलिड रो एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट हेउची अप्रोक्सीमेटली 6.4 सहित समान सो एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट रो प्रोडक्ट को एटॉमिक हीट कहा जाए फार्मूला हेउची atomic mass into specific heat is equal to 6.4 or atomic mass समान 6.4 upon specific heat. In the above formula, the specific heat must be calorie upon gram unit. The unit कौन रहेगा calorie upon gram रे. The equal mass of the element is determined experimentally and the valency which is always a whole number can be obtained by dividing approximate atomic mass with the equal mass or and changing the value so obtained to the nearest whole number element equal mass experimentally determine करा जाए वर्तमान पढ़ा जियो percentage of composition of a compound percentage composition of compound हेउची element रा relative mass सेथिरे थिबा constituent element सहित 100 गुण सहित समान मने कर let the molecular mass of a compound be m and x be mass of each element mass of an element in the molecule समान केते हबो so formula हेउची percentage of element समान mass of element divided by m into 100 जोटा कि केते हिजबो x by m into 100 एठारे एक एग्जांपल दिया जाय जी ए एग्जांपल टा से ही कम पचाची कोन calculate the percentage composition of calcium nitrate रो composition percentage composition केते बा करा जाय छी पचारी जी एवं एई भली भाबे तारा कैल्शियम नाइट्रेट रो कंपोजिशन टा बा करा जाय पारे वर्तमान पढ़ा जीव डिटरमिनेशन of empirical and molecular formula. The following steps are followed to determine the empirical formula of the compound. एई समस्त steps को follow करा जाए compound empirical formula determine करिबा टाइम रे quantitative analysis द्वारा percentage composition determine करा जाए first point कोन अछि percentage composition of the compound is determined by quantitative analysis. Second postulate कोन अछि each element percentage द्वारा atomic mass द्वारा divide करा जाए थर्ड कोन अछि atomic ratio रो minimum value द्वारा each element रो atomic ratio को divide करा जाए जहा द्वारा कि एलिमेंट्स थिबा simplest ratio को पाई परिबा फोर्थ पोस्टुलेट कोन अछि जदि सिंपल रेशियो फ्रैक्शनल हुए तेबे each element रो simplest ratio value को simplest integer सहित गुणा जाए simplest whole number पाइबा पई फिफ्थ नंबर कोन अछि एम्पिरिकल फार्मूला पाइबा पई वेरियस एलिमेंट रो सिंबल को साइड बाय साइड तार रेस्पेक्टिव होल नंबर रेशियो सहित लिखा जाए एई पांचटा पॉइंट रे आमे गोटे फार्मूला रो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ए पांचटा पॉइंट रे बाहा करा जाय पारे
ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେପରି ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ବକ୍ସ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଲେଖାଯିବ, ତାପରେ ତାର ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଲେଖାଯିବ, ତାପରେ ରିଲେଟିଭ୍ ପର୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ଲେଖାଯିବ, ଦେନ୍ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ରେସିଓ ଭାଗ କରି ଲେଖାଯିବ, ତାପରେ ତାର ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାଯିବ। ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯେତିକି ଥିବ ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ତାର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ସେଇଆ ଲେଖାଯିବ। ଏଠି ପୋଟାସିୟମରେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଆସିଲେ ତାର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଏଠି 2 ଏଠି ଲେଖାଯିବ। କ୍ରୋମିୟମରେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଆସିଲା, ସେଭଳିଆ କ୍ରୋମିୟମରେ ତାର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ 2 ଲେଖାଯିବ। ଅକ୍ସିଜେନରେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର 7 ଆସିଲା, ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ 7 ଲେଖାଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାର ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଭାଗ କରାଯାଇକି ତାର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଇମ୍ପେରିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଏବଂ ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଭାଗ କରାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ବକ୍ସ କରିକି ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମେଥଡ଼। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2ରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2ରେ ତାର ରେସିଓ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଲିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ରେସିଓ ଦେଇଛି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାର ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ବାହାର କରିବ, ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ତାପରେ ରିଲେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ସ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ରେସିଓକୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଏମ୍ପିରିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିବ। ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାଯିବ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର୍ସ। କାଉଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ବା ଅଫ୍ ଅନସର୍ଟେନିଟି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ। କାଉଣ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ, କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଅନସର୍ଟେନିଟି ଶୋ କରାଯାଏ। ଦ ଅନସର୍ଟେନିଟି ଇନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ମେନଲି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏହି ଅନସର୍ଟେନିଟି ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ଅନସର୍ଟେନିଟି ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି କାରଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକୁରେସି ଅଫ୍ ଦ ଅବଜର୍ଭର। ସେକେଣ୍ଡ କାରଣ ହେଉଛି ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ୍। ମେଜରମେଣ୍ଟର ପ୍ରେସାଇଜ୍ ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗରକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଏରରକୁ ତାକୁ ପ୍ରିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲ୍ସ ଆର୍ ଅବଜର୍ଭଡ ଇନ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଇନ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ମେଜରିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଗୋଟେ ମେଜରିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗରକୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଏହି ସବୁ ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରାଯିବ। ଅଲ୍ ନନ୍ ଜିରୋ ଡିଜିଟ୍ସ ଆର୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନନ୍ ଜିରୋ ଡିଜିଟ୍ ହେଉଛି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ, 42.3 ହାଜ୍ ଦ 3 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। ଯେତେ ସବୁ ନନ୍ ଜିରୋ ଡିଜିଟ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ହେବେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ହେବେ। 243.4 ହାଜ୍ 4 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। 243.4ରେ 4ଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଥିବ। 24.123 ହାଜ୍ 5 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର୍ସ। 24.123ରେ 5ଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେତେଟା ନନ୍ ଜିରୋ ଡିଜିଟ୍ ଅଛି, ଏଠି କେତେଟା ନନ୍ ଜିରୋ ଡିଜିଟ୍ ଅଛି, 2 4 ହେବ 2, 1 2 3 ହେବ 3ଟା, 3 2 5ଟା, ସୋ ଏଠି 5ଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଜିରୋ ବିକମ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର if it appears between 2 non-zero digit। ଯଦି ଦୁଇଟା ନନ୍ ଜିରୋ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଜିରୋ ନଥିବ, ଦୁଇଟା ନନ୍ ଜିରୋ ଡିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜିରୋଟା ଆପିୟର ହେବ ସେଟା ବି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଭାବେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଏ ଜିରୋ ବିକମ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ, ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜିରୋଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ହେଇଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ, 5.03 ହାଜ୍ 3 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। 5.03ରେ 3ଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଅଛି। 5.604 ହାଜ୍ 4 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। 5.604ରେ 4ଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଅଛି। 4.004 ହାଜ୍ 4 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। ଏଠି ଜିରୋ ରହିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ନନ୍ ଜିରୋ ଡିଜିଟ୍ ଭିତରେ ଜିରୋ ସବୁ ରହିଯାଉଛି ବୋଲି ଏ ସବୁ ବି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗରରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଥାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଲିଡିଂ ଜିରୋଜ୍ ଅର୍ ଦ ଜିରୋଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର ଆର୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। ଥାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଲେଫ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିରୋ ଥିବ ତାକୁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗରରେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେପରିକି 0.543 ହାଜ୍ 3 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। ଏଠି ଲେଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଅଛି, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବନି। 0.045 ହାଜ୍ 2 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। 0.045ରେ 2ଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଅଛି। 0.006 ହାଜ୍ 1 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। ଏଠି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଅଛି। ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ 4 କ'ଣ ଦେଇଛି, ଟ୍ରେଲିଂ ଜିରୋଜ୍ ଅର୍ ଦ ଜିରୋଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର ଆର୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ଯଦି ତାର ରାଇଟ୍ରେ ଥିବ, ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବ, ତାକୁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଭାବେ
काउंटिंग करा जीवा 433.0 4 सिग्निफिकेंट फिगर एठी चारिटा सिग्निफिकेंट फिगर अछि 43300 5 सिग्निफिकेंट फिगर जेटा डाहाण रे भी 0 रहिला ताको सिग्निफिकेंट फिगर भाबे काउंटिंग करा जीवा 343.000 सिग्निफिकेंट 6 सिग्निफिकेंट फिगर एई भଳି भाबे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंटिंग कराज पई एक्सपोनेंशियल नोटेशन जेतले एक्सपोनेंशियल नोटेशन आसीबो तो न्यूमेरिकल पर्सन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर एग्जांपल 1.32 into 10 to the minus 2 has 3 सिग्निफिकेंट फिगर एठी केवल नंबर मान को रही जेते सब अछि तार सेतीटा सिग्निफिकेंट फिगर हबो 1.32 into 10 to the 4 has 3 सिग्निफिकेंट फिगर एई भଳି भाबे सिग्निफिकेंट फिगर को बाहर करा जाए द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट आर राउंडेड ऑफ जो सब नॉन सिग्निफिकेंट फिगर अछि मेजरमेंट रे ताकू कोन करा जाए ना राउंड ऑफ करा जीवो फॉर एग्जांपल कोन 5.6724 इज 5.67 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर एई भଳି भाबे सिग्निफिकेंट फिगर एग्जांपल समस्त दिया जायछि सिग्निफिकेंट फिगर एई बाकी सबु रूल सबु एठी भल भाबरे लेखा जायछि सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग करला बेले ए सब रूल फॉलो करा जिवो वर्तमान पढ़ा जिवो मेजरमेंट इन केमिस्ट्री फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट क्वांटिटेटिव साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पाई एक बा एकाधिक फिजिकल क्वांटिटीज जेपरि मास लेंथ डेंसिटी वॉल्यूम टेंपरेचर एटसेट्रा दरकार हुए एक फिजिकल क्वांटिटी को मेंशन करा न जाए एक्सप्रेस करा जाए द नंबर हैज नो मोर यूनिट फिजिकल क्वांटिटी रा यूनिट तीनोटी बेसिक यूनिट ऊपर डिपेंड करे जथा यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम जेहेतु एमन समस्त इंडिपेंडेंट यूनिट डिराइव्ड यूनिट है तेणु एमान को फंडामेंटल यूनिट कहा जाए समय अनुसार इट वाज रियलाइज्ड कि इट वाज सून रियलाइज्ड दैट केवल तीनोटी फंडामेंटल यूनिट द्वारा समस्त फिजिकल क्वांटिटी यथा टेंपरेचर इंटेंसिटी ऑफ लुमिनोसिटी इलेक्ट्रिक करंट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा को डिस्क्राइब करा जाय पारिबो नाही तेणु सातटी यूनिट को बेसिक यूनिट भाबे विवेचना करा गला यथा यथा सब किए हेले द 7 यूनिट ऑफ मेजरमेंट नेमली मास लेंथ टाइम टेंपरेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी एंड amount of substance are taken as basic unit SI unit of measurement तार SI unit कौन गोटे अच्छी इंग्लिश FPS सिस्टम आ गोटे अच्छी MK सिस्टम आ गोटे अच्छी CGS सिस्टम यही सब सिस्टम रे तार SI यूनिट हैव 7 बेसिक यूनिट तार 7टा बेसिक यूनिट अच्छी लेंथ रो यूनिट होची मीटर तेन होची सिंबल तार होची m मास टाइम टेंपरेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एमानक सब बेसिक यूनिट सब लिखा गला एई सब तेपुन तार सिंबल सब कोन केमिति के सिंबल दउची देखला एटा गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट एवं इंपोर्टेंट मन रखिया दरकार काहे ना एग्जाम रे सब बेले पई एई तांकर सब यूनिट सब पचारि दिए लेकिन पचार दबो लुमिनस इंटेंसिटी रो यूनिट कोन हप कोन कैंडेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो यूनिट कोन हप मोल आमे जानचंती टेंपरेचर यूनिट कोन केल्विन एई भला सब समस्तंकर यूनिट पचारि दबो एवं एइठी सब ना कोन करा हैची जे समस्तकर यूनिट देइची ए यूनिट सब मन रखि दियंतु बा घोषिकी मन रखंतु काहेकि ना ए यूनिट सब टाइम रे एई सब यूनिट सब पचार दबो जे देसी काना एई सब यूनिट एग्जैक्ट क्वेश्चन करला परे एई सब यूनिट सब प्रकार पड़िबो क्लास टी संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।